Sometimes we don't have enough, but with God, it's more than enough. Mayong hapon mga higala, kini si Manoy nga maghatag og gamayng refleksyon para sa tong ebanghelyo karong adlaw. Sa tong ebanghelyo karon daghang tawo ang nagsunod kang Hesus. Gutom na sila og walay pagkaon. Ang mga tinun-an nag-ingon, papalion na lang sila aron mopalit og ilang kaugalingong pagkaon. Pero unsay tubag ni Hesus? Kamo ang magpakaon nila. Shocking, di ba? Wala sila'y kwarta nga igo, 5 ra gyud ka pan ug 2 ka isda. Pero gikuha ni Hesus, nagpasalamat ug gipakaon ang tanan ug daghan pagyong sobra. Mga igsuon ang Ginoo dili kinahanglan nga aduna tay daghan or adunahan ta aron makatabang sa uban. Bisan gamay ra ang imong makaya, kung muhalad ka sa Ginoo, mahimo kining dako para sa uban. Kung ikaw gikapoy na, kung ikaw kulang ang resources, ayaw kahadlok. Ang gahom sa Ginoo magsugod sa panahon nga dili na nimo kaya. God's power begins where our strength ends. You may feel like you only have 5 loaves and 2 fish, but if you offer it with all your heart, God can use it to bless thousands. Daghang salamat sa pagpaminaw ug mayong hapon sa tanan.